rusted moors as the snow-caked hedgerows I led down upon the drifting snow, sleep beneath the melting sky. I whisper all your names, I know not where you are, but somewhere, somewhere, somewhere here upon this wild abandoned star. And I'm full of love, and I'm full of wonder, and I'm full of love, and I'm falling under your spell. Odmah prvi put kad sam došla nakon tog trećeg moždanog udara, makar sam dobila preko telefona informaciju da on vjerojatno ništa neće shvatiti. Ne znam točno kome se javio na telefon, ja sam rekla recite mom suprugu da ću doći odmah k njemu. Ona je rekla ja mogu reći, ali mislim da to nema smisla. Znači, već sam sa tim nekakvim stavom ušla u sobu misleći da taj čovjek više ništa ne razumije, da je on na granici negdje života i smrti. Jel tako je to zvučalo preko telefona, međutim nakon prvog kontakta s njim, kad sam mu sve pričala kako sam došla do njega, šta sam doživjela putem i to, vidjela sam da me netremice gleda i po očima sam odmah vidjela da on mene razumije. Lock-in sindrom je jedan rijedak neurološki poremećaj koji se manifestira sa potpunom oduzetošću mišića u rukama i nogama, praktički u čitavom tijelu. Dakle, komunikacija s okolimom je praktički nemoguća, a ti bolesnici imaju potpuno očuvanu svijest, razumiju sve što im se kaže, mogu misliti, zaključivati. Dakle, oni funkcioniraju kao ljudsko biće, samo je ta motorika potpuno oštećena i, nažalost, taj lock-in, znači engleski jedan naziv, sindrom znači zaključan u sebe. Taj poremećaj nastaje zbog toga što putevi koji vode motorni taj nalog od kore mozga dalje dole prema izvršnim organima u rukama i nogama budu prekinuti jer dođe najčešće do moždanog udara u moždanom deblu u području koje se zove pons, odnosno most, a nalazi se između velikog mozga i dalje dolje leđne moždine i na tom mjestu onda dolazi do prekida i nijedan pokret nije više omogućen. Tamo se niš ne čuje. Tiho mirno. Kompjuter, ideš raditi? Dolje. Viči kad je dosta. Od kraja, znači. Dobro. Sad tu pogledaju, ok. Okove bi trebali promijeniti. Na drugu si rekao.
sad, evo ga. Dalje je to malo trajalo danima dok sam se ja dosjetila nekakvih metoda i tehnika kako da ja njemu pomognem da on meni bilo što saopći. Jel? Pa sam se onda dosjetila, prvo vrijeme sam govorila gledaj u sat ako je da, gledaj u vrata ako je ne. Onda je, na primjer, jesi spavao noćas, gledao je u vrata, znači nije spavao. Jesi imao bolove, da, gledao je u sat, ali to samo očima, još glava nije bila. Nije bilo nikakve mimike lica, ni smijeha, ni ničega, bio je sav u grču. Sljedeća faza je bila da sam ja njemu govorila slova abecedna i rekla sam gledaj u da kada pogodim prvo slovo riječi koje želiš reći. Pa sam ja onda 30 slova abecede A, B, C, Č čekala da on pogleda u da bi znala da je to prvo slovo te riječi. Jel? Onda sam vidjela da je to dugo vremena, pa sam podijelila abecedu na 3 dijela, pa smo išli prvih 10, drugih 10, trećih 10. A najveći napredak u komunikaciji je bio kad nam jedan prijatelj, baš tu u Krapinske Toplice, došao u posjetu i kad je on čuo po našem pričanju da on razumije, da on slova može, skinuo je šajbu sa auta, bočnu od prozora i napisao alkoholnim flomasterom abecedu u razmacima. I stao pred Draška i rekao ajde sad gledaj u slova. Jel? To je bila revolucija, onda su počele cijele rečenice ispadati vicevi, nakon nekog vremena kad smo se vježbali, počeli su vicevi, male priče. O, P. Sad ti mogu pričati. Čekaj samo. Evo Draž, evo pijača stiže. Si žedan? Gdje si? Ha? Kako ne bi bio, evo, ti je ručak. A to je osim toga i naše vrijeme sada. Usta su mi dosušila, Bože dragi. A sad ćemo mi to srediti. Sad ćemo tako malo. Bome i ja sam. Baš sam zadovoljna. Ajmo polako, tako. Jedan gutljaj. Možemo dalje još malo. Dobro. Popili, bez kašljanja. Pa hvala Bogu zdravlje. Ja mogu reći da je on zdrav. Znaš, čista Nismo nikakvih problema sa zdravljem imali u ovih 4 godine, osim nekoliko manjih temperaturica, tako do 38, 38,5, ali to smo brzo rješavali. Doktorica naša obiteljska je odmah došla čim smo ju pozvali, mislim, stvarno jedna draga osoba i brine o njemu. I to je za 2-3 dana već bilo sanirano, tako da, nije bilo nikakvih problema za sad, hvala Bogu. Čuvamo ga, pazimo ga, njegujemo ga. Nismo imali vremena naprosto tražiti pomoć. Čak sam ja jednom i bila, neko mi je predložio da odem u Suvak, da ima jedan dobra psihologica. Ja sam došla tamo, ne pitala mene što vi trebate, a ja sam rekla da ja znam što trebam, ne bi došla k vama. Ja sam u jednoj nemogućnoj životnoj situaciji. Onda ona mene tako nekako pogledala i rekla kad vi osvijestite u svojoj glavi što vi trebate, onda možete doći po pomoć psihologa. Tako sam ljuta bila i došla sam doma, zagrla sam Draška i rekla sam, znaš šta, ja i ti imamo sami riješiti taj problem. Niko nam drugi ne može pomoći, to je stvarno traćenje vremena. Treći kat. To je vrlo teško. Toliko nam je teško. Recimo, htjeli bi ići na zrak s njim i Draško bi volio da malo prošećemo, pogotovo kad je lijepo vrijeme, proljeće, ljeto, jesen. Ali nemoguće, mislim, moja snaha i ja ne možemo to nikako izvesti, jer treba s kolicima doći dole, a i treba se vratiti, ne? Tako da onda ipak u nekim momentima snađemo se, pomognu nam susjedi, pomognu njegovi prijatelji koji dođu u posjetu i tako ne. Ali to je sve jako premalo. Evo ga.
Ajmo na Igator auto. Je tamo? Ne znam uopće gdje je auto, jednog tamo je. To je Čekaj. auto. Dobar dan. Okej. Ne znamo gdje. Gospodin Sane, što li? Dobre. Čekaj, moram to zagrviti. Moram samo kad ga smjeste. Strašno. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my... On je jedna izuzetna osoba, premda je bio u tako teškom fizičkom stanju, ali je psihički bio jako dobro, optimista, vedra duha, jednostavno je osvajao s onim svojim pogledom, jer to jedino bilo što je on i mogao micati, jel, s očima. Ja sam skoro zaboravila. Je li vam poznat hodnik? Je? Mislim da je s njim bilo jako lijepo raditi. Jako lijepo bilo raditi zato jer je očito on jedan od rijetkih koji su shvatili novu situaciju i počeli s tim živjeti. I tu bolest, to svoje stanje gledati s one optimistične strane. I to je jako puno nama pomoglo za rad, a ja mislim da i njemu inače za daljnje ostvarivanje svih njegovih ciljeva u rehabilitaciji koja je nastavljena, ja vjerujem, u kućnoj atmosferi. I 2. 2000. Tu? Vidite. Bilo je lijepih iskustava, poboljšanja u rehabilitaciji, oporavku, jel? A je i ovo iskustvo, recimo, kako bi rekla, gdje nisam mogla, recimo, puno pomoći fizički, kao što je kod Draška, ali mislim da je on sa svojom vedrinom puno više meni dao. Ja sam puno više od njega naučila nego što sam možda mogla njemu pružiti fizički. Kad sam tek došao kod Draška, moja nekakva subjektivna procjena je bila, kad sam snimio situaciju i njegovo cjelokupno stanje, mislio sam da će on rehabilitaciju moju, ovog tipa, izdržat do 6 mjeseci. Jer smatrao sam da će poslije toga nastupiti jedno depresivno stanje,
melankolija, povlačenje u sebe, odbijanje. Uglavnom, drago mi je da sam bio u krivu. Naime, u samom početku, kad sam ja došao, Draško je mogao vrlo malo. Nije mogao sjediti. U samom njegovom početku Draško nije mogao ni gutat, jer nije imao taj refleks. Ali s vremenom, znači jednim radom, trudom, zalaganjem njegovim, on je došao u situaciju da može skoro samostalno sjediti i da može napraviti par koraka sa hodalicom. And who by a fire, who by a water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month. Tu smo se upoznali na džamiji. Daš je sjedio na stepenicama i svirao gitaru. Onda sam mu se jednog dana pridružio, tako smo dugo nakon toga svirali zajedno. Draško i ja smo uvijek bili zaduženi za organizaciju, za njega, on je imao nadimak u planinarenju. Naime, zvali su ga Šerpa. Imao je uvijek najveći ruksak, onaj ormar na leđima i gore je bila stvarno jedna šerpa, ali je to bilo i teret, ako pravi šerpe sa Himalaje. Nosio je rubac na glavi, a uz ruksak je uvijek išao i njegov legendarni banjo. Tako da smo na sred Velebita znali zasvirati temu iz Oslobađanja, ono čuveni Dueling Guitars. I onda smo znali da je sve super, da stvari hodaju kak treba. Jednog trenutka se onda pojavila sestra moje žene, njegova sadašnja supruga Lidija. Tamo su se i upoznali. Ne? I primijetili smo da nešto tamo i ne štima, počeli su nestajati iz tih proba i jednog dana se samo dogodilo ta ljubav. To je bilo lijepo. Uglavnom ja se sjećam njegove 12-ice gitare, to me je privuklo najbrže, osim očiju koje su govorile pa su to nastavile i danas činiti, ali ove 12-ica mi je onda bila presudnija. On je prvi dobio djecu još 90-te kad se oženio, ja sam malo kasnio s time, ja tek sad imam malog sina. Pa sam dolazio kod njega kad je znao hraniti blizance svoje, Jana i Juru. Umoran od posla, ali on je strpljivo s njima žlicu po žlicu davao, oni bi ga zafrkavali. I tad ga ja pitam, Draško, koji mi savjet možeš dati kad ja budem imao djecu? Veli, Draš, if you can beat them, join them. I baci žlicu po podu. Drugim riječima, ako ih ne možeš pobijediti, pridruži im se. Tako da je Draš na život uvijek gleda vedro, uvijek, ali sa krasnim dozom mudrosti. On je bio, dakle, prvi čovjek koji je na neki način pomalo potegao iz mene, ja bih rekla, tu neku buduću glazbeničku priču. Jel? Jer ja tada još nisam bila 100% sigurna da će to baš biti moj nekakav izbor, ali on se eto našao na putu i nekako smo mi to je išlo, taj duo je išao sasvim sam od sebe, na neki način. Draško je uvijek bio snažna duha, uvijek je bio netko na kog se možete osloniti. Teško je reći. Zapravo nisam siguran da bi tako dobro odreagirao kao on. On ima beskrajno strpljenje, dobar je i tolerantan. Nisam siguran da bi mnogo ljudi moglo odreagirati na takav način na koji on. Najviše mu se zapravo sviđala jedna druga. Nisam ja bila prvi izbor. Sad ne znam koja je točno bila moja ljubavna povijest u tom trenutku, ali znam da je i mene nešto peklo u životu. Uglavnom nas dvoje smo bili dva ojađena, usamljena srca i zaključili smo da ćemo mi biti par. Dakle, došla je ta godina 2000. jel, kad je Draško doživio svoje udare i ono što smo mi čuli je to da Draško uopće ne može komunicirati i da se zapravo ne zna koliko je uopće čitav. I preporuka je bila, odnosno ja sam pitala treba li otići.
da se ne ide, jer da se on strašno rasplače i uzruja i da to nije dobro ni za koga. I zapravo se i bojite što ćete vidjeti i kako ćete reagirati, bojite se ovog što se meni sad događa. Ljudi su vam različiti, ne znaju kako bi se ophodili s takvim pacijentima, ne znaju kako bi pristupili. Ko ima hrabrosti, taj probije led, pa onda počne, pa ako mu se svidi, dođe opet i onda bude sve lakše i lakše. Jel? A neke odbije na prvi pogled. Jel? Ima nekih ljudi koji meni kažu oprosti, ne mogu, želim ga zapamtiti kakav je bio i ja to toleriram. To je u redu. Ja sam poslije tek shvatila u čemu je bio taj moj strah. Jer vi želite nekakvu osobu kakvu znate. I pritom zaboravite da sve osobe koje poznajete se vremenom mijenjaju. Samo što se vi mijenjate s njima. I onda to manje primjećujete, jel? A kad se dogodi ovako jedna drastična promjena, vi je morate prihvatiti. Ne možete sebi tvrditi da je Draško isti ili da se možete družiti na isti način. Jer Draško mene više neće ni gurat ni vući po Sljemenu. To je gotovo. Niti će svirat gitaru, niti će mi poslati prasaću glavu u lavoru. Toga više nema. Ali to ne znači da ničeg nema. Djeca puno pomažu tati, ali tata i djeci pomaže. I to na koji način? Kod zadaća, naravno. Dođu sa problemom, dođu baka, molim te, pomozi, evo ne znam, ovo riješiti ovaj zadatak, onaj zadatak. Rekao, čujte, tata vam je tamo, ja nemam vremena, ja sam zauzeta u kuhinji, za Boga milo, pa ne vrem još i zadatke rješavati. Izvolite tati, tada će vam pomoći. Stvarno, oni odu, uzmu abecedu u ruke, odnosno kažu tati koji je problem, tata njima odgovori preko abecede ili preko kompjutera, ako je nekakav matematički zadatak. Djeca sretna, presretna, tata sretan, pomogao djeci. I velim, to se isto vrlo često tako događa. Da, jedni drugima pomažu. Kad mama rekla da će sutra večer uraditi? Ja vam toliko uspomena nosim na njega da meni uopće taj njegov hendikep, ja to apstrahiram. Ja imam toliko uspomena da još 20 godina mogu vrtiti to po glavi, neće mi nikad biti dosadno, ali mi je žao za djecu jer se Grigor ne sjeća, na primjer. On kad vidi tatu, jao, tata je takav glas imao, jao, gle, tata je tako znao svirat gitaru i onda me to jako dirne. Htjela bih reći samo da je, eto, emisija njemu, naš tata, on je zapravo najviše zaslužan to što smo mi ostali normalni, niko nije morao ići psihijatru ili takve stvari, a znam da se tako nešto dešava kada im se neku obitelj razboli. Međutim, mi smo imali tu sreću i ne samo zato što on moj tata, nego zato što zbilja mislim da je dobar čovjek. I bio i ostao. Dakle, ukratko, s obzirom da Draško ne može koristiti ruke, trebalo je običan PC prilagoditi na neki način da može upravljati njime, znači pokretima glave. Njegov prijatelj u Americi Gino je našao uređaj koji je umjesto miša, znači paralelno mišu se spaja infracrvena kamera koja odašilje nekakav impuls i onda se napravili smo kao na naočale na štap što on stavi oko glave, tu je mali špiglić koji odbija i on zapravo upravlja na taj način, s tim da sam ja vrlo nevješt u tome, on upravlja s glavom, mišem i onda se znači stavi još tipkovnica koja je dio Windows programa. I onda jednostavno kad dođe mora na nekom slovu duže zadržati i to slovo, evo ga, zapravo se napiše.
na taj način on piše, to je dosta sporo, međutim on to radi daleko brže nego ja. U početku smo mi to, kad smo to njemu montirali, to nije išlo, on nikako nije mogao to savladati, to je lelujalo okolo, taj kursor je plesao posvuda, nije se smjelo prolaziti okolo jer ga vibracije su smetale toj kameri, svako svjetlo je smetalo toj kameri, uglavnom meni se činilo da je to jedna od skupljih igračaka koja u stvari nije uopće potrebna nužno. Međutim, 9 mjeseci je Draško bio uporan i svaki dan je tražio pomalo da se njemu ta kamera da i pomalo. Nakon 9 mjeseci je prva riječ uspjela na ekranu, se vidjelo konačno. I napisao je onda kratki e-mail tom prijatelju u Ameriku, veli ako se ne varam i trudnoća traje 9 mjeseci. S Draškom me upoznala naša zajednička prijateljica Vlatka Jurić. Naime, ona je svojedobno poslala jedan mail kao da li imam neki posao za Draška, koji je dakle profesor engleskog i ruskog i dugo je radio u izdavaštvu, ima jako puno iskustva i da li ima posao, znači, koji bi on mogao obavljati. Rekla je da je bolestan, da ima 4 djece, ali nisam ja puno se pitala o prirodi njegove bolesti. A kako smo istovremeno Majda Rijevec i ja pripremali knjigu o sreći i unutra i poglavlje koliko zdravlje utječe na sreću, onda smo došli na ideju kao ajmo pitati Draška što on misli o tome i poslali smo mu pitanja na tu temu koje je on odgovorio. Onda smo rekli, a dobro, sad dobili smo odgovore, ali daj napiši nešto o sebi, tako da ipak nekakav uvod imamo u knjigu. I onda on napisao taj tekst koji nas ostavio paf. She's my oblivion. Here I run, out on the balcony. She waits for me. Znate šta, možda bi ja i mogla nabaviti novi auto, ali ja sam emotivno vezana uz taj auto. Kad vidim taj auto, onda vidim i njega. I ljudi me pitaju pa kako se možeš voziti, još samo cigani voze takvu staru drdu. Ja sam rekla uvijek, moj muž tako izgleda. Izgleda tako da bi ga čovjek stavio na glomazni otpad, niš drugo, ali u duši je dobar i nikad ne iznevjeri, tako i moj auto. Nikad me nije nigdje ostavio. Pa ja vjerujem da je to nešto i u genima. Moj suprug je bio isto jedna vedra, vesela narav, optimistička. Pa ja isto, hvala Bogu. I vjerojatno da tu ima i tih nasljednih momenata, a čujte, ja i sredina u kojoj živim, naravno da djeluje kasnije na razvoj čovjeka kompletno kao ličnosti. I ja sam imala jedan period kad sam puno plakala i vidjela sam da se djeca od toga lome. I onda sam rekla ne, ja mislim nema smisla da uništim još 4 mala života. I onda smo u svemu počeli tražiti nekakve radosti i sreću. Meni je osnovna stvar da je on s nama ostao. Ja nisam nikad ništa tražila od njega, ja sam rekla samo ostani s nama. Frosted moors as the snow-caked hedgerows I led down upon the drifting snow, sleep beneath the melting sky. I whisper all your names, I know not where you are, but somewhere, somewhere, somewhere here upon this wild abandoned star, and I'm full of love, and I'm full of wonder.